بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. Kwezi wa jamalifu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama di kawaida si ujawanu rija rihashirishana habadhi za maqali imma siyasiyan اجتماعيا أو دينيا. Siujabanu hamadi heli riko uzeleza ukana ketsuone haukana wakati mndu ya haja ya tamaelezo hosoni mwa ze wajhi za hanyo nyitukufu ketsuonesa ukana bala mndu ngumilikie aqli sha inu fursa ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harinika ilirishinde rieleze ekanga sina zenchida za hueleza haukana vona wala walona zefikira sha hoshinda wazi tekeleze yukanziro shatuka kwa tinizo awongi nane heli ya utekeleza yefikira na yala mawazo ikao mrunge nayo iyo kejatsonikiwa haina mrunga wala wanrikao wanikiwa ya fursa iyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaweka mraidzihi yabo mruhalata bahati ya joishia ya renge hau ya joishia ya ekezemru. Awengi wa jamalifu wa Komori rijavanu khasatan ngawo musiba mziro ikao umusiba uo wenea harimaye dunia kitsina mahala mahsus itsotindukana wade wanjia ikao nyonsi pia nga mujuao hausonsi pia ngari ujuao wo wadikao ushindi ye dunia kamil kabatsi tabibu ushindo havembea namna hindrini ya jukadamiza owadeunu ili utsirikadamize wa innama garjuao kana hata zensi ikao ngizo harma maendeleyo ngwawona misukosuko ya fikira kwa tusiuha shahata mpaka leo wala waendelea kitabibu kwa tushinda wa parisadalao kwa johamba nsihamade ya hatu ikao ema doktori kwa ja wezeshwa ani kwa ja fanyili wanzia ya ushinda wakingie embavintiti ikao ngejo ushinda ikingihe hehe lizembwade zinu wanruwanzo wazibe uso mfano dezana ikao ngazihutaji wao harima zelopitali izo zana ikao huenda zijo saidi ambabi shabil asafi shadid ezana izo kaziti shahonjia harima imaudhu lazima nrejei harima riwaya nrejei harima maqali ikawa yabweshelwa
ni Amirul Mu'minin alayhi salam Ali ibn Abi Talib haibeshea na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikao lezina Allah ngarlijuao Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib haibeshea hadithi na qali wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi ikawa mfikiri inu mara ya pili nitekelezao hadithi hiyo, fikiri tiparo itekeleza 2017 na bahatsena inu 2021. Amirul Mu'minin wambokana احذروا الدنيا إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانات واتبعوا الشهوات واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهواء وباعوا الدين بالدنيا. النساء. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هما قال يا بشينا متوم صلى الله عليه وآله ambao kana na mhadhari ya dunia na mreye dunia idha amata an-nas as-salah ikawa wanadamu sawa fisa ze swala wazibadingo wa adaa'u al-amanat wapoteza ze amana zao yabo harimale funvuyilo mkera dhinjilie mbabi ukana wanaama waislamu wa jamali fwa Komoro ikawa wanadamu wafisa ze swala wapoteza ze amana harimale funvuyilo madama si kwamba si waislamu engar rongo waje harimwa wanduwalo harmwe yezi leo no watso harmwe yezi ikao waniki wa amana ya wangalia ya Mkomori wapoteza ze amana ngwajihubi yao hemabosho ya hao na hunu wanduwe hifa nsidi waze ukana harmwe karitha inu ikao tsunami yaho wade inu ikao urijili ya harmwe nsi ya hatu wanduko anaujua hura idhamana ikao do yasihe daula leo dingoni ukanga mweshele yao mwezi unu omandoni iraisi wa iharongoa hatekeleza ukana na mwendo mashuhulini na hunu yajua ukana ngahombade bawa wanadamu wakati yabidi wake madhamana neze ahli za hao wajua ukanga wadi ikaongo taabishao ye dunia kabati madoktori ikaongo ashindao wadhibiti wade unu kwa johamba Komori ritsona hate zombo yani madoktori ngwao shaye zombo bil asafi shadid kazitsi wanadamu wanu wakubalize fikira rihimi banurongo waramba ukana enga mtsingoha mbwa mahafe banyumwende mahafe na azaliwa yekana ushinda ya jahimilie nafsi la wao yambe ukana nafsi tirohe katsumiliki zemvu hizo bahata yeye yalo raisi yalo na ulinzi kana ushinda bimana haina shida sharijilia wakati unu rizambao nema konseye wahahe wadaza wapoteza ze amana yabongetsa hore ya dunia ema konseye wahahe wadaza hau humreme ya kutsi watsina umwekeza oladhamana wahe daula yabongetsa hore jukana hata ze nafsi zalawa harimu wade unu lazima ngedhamana haukana yende ya puwa wandu henda harma shubha na ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambaye ndini waman ittaqa shubuhat faqad istabara lidinihi wa irdihi mbrianjiar mashubuha dazilaikao ngizona shaka basi huo hesahapu wa sheo esheo shahahe hende hule nesheo shahahe ne dini hahe hamanda ila
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amboka da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tawa ezilona shaka wende harimwezi tona shaka raisi hapuse wandu wende wahafe owandu wende shabanu omusiba nguo banu ngabo wandu ikawo ujo ustahamili ya nevirisi inu ibaki wana muda ye ijaifanya hazi shana rendele mbavi ni hadithi inu ili richinde ristafidi mbavi he makali kao yatekelezi wa banu rikaza ukana wa adha'u al-amanat wapoteza ze amana za hao ema dhamana wa daula wa hatu wapoteza ze amana shairu di jamba uka wattaba'u shahawat wadungu shahawa enrongo yonyo nsipi anga mjuao ukayode ibada iloko mori nsina ujwa hamba baada ya swala lala baada shahawa komori eshadunga de swala na sonsi pia karsiwa jeni ngarjuwao karna ujohada lana harima lefunvu hilo yaweka risari onoze rogo hizo yabonge tsahori hadhari ye dunia rire wastahallu alkadhib ikamu ishia tena wanruwa halalishandrabo abona mre dunia raisi waye atekeleza amba ukana ho amba zindrabo yujo ukahalali ha baadhi za muda abona mre dunia haukana ngarionao ndrabo zinji zesa za halalishi wa harmwe yensi ya hatu mfano do wanduwa heyezi hufanya namna ya upanga mipango ya ndrabo au kaza wandu ndrabo au halalisha zendrabo zila wazione ukazo kweli mahma ngwa jua ukazi mundrabo ikao wondo wazipanga ridungu yabo rijarambi lwa tena ukana na mre dunia eka zendrabo zisa zihalalishiwa sha kaijakaza yao ijayambwa tena ukawa akalu riba wa aklu riba nole riba izo sontipi yangarjua okana wana wakomori warumu yimadhamana waliyo harmwe daula leo na juzi na jana ili warihui warisaidie ngwarengao mali hema lingo ya hatu watsina ujali eraia kawaida ulohonziani shatsi ndizo bahi wajamalifu wa komor wa aklu riba no ulamali ya riba hau no ula riba ngarijua osonsi pia ukana ejumu ya madola o umoja wa Afrika o umoja wa Europe o umoja wa hezenti za shiarabu ye makungumanyo ya uyonsi pia ya dunia wasaidia mali itonchashi ye daula ya hatu ne mali hiyo ikahuja ijei hui wala wanyonge yani wala wasamivu waliyo harima le taifa ikao kwati na nchida za ushinda wajirumilie mtaji itoka gonsi haujihui wakati waju parisiwa no wade wa aklu riba ngarionao harima ze machine inu yambao de PCR ye PCR inu yivehwa ne makungumanyo ikaongwa onesao kana inu namna ya ufanya analizi ya ufanya ya utunda ekamrunge no wadeu awekarendo anzara angalie mashini hiyo yuhulwa hama pesa tabani shariti liwaze ukana mapesa yayo yesa yanikiwa le taifa la Komori shashiriho zao owade unu ko yatamani umjilie
shaki nyume raisi azali ne sirkali ya hahe no wanru walona le taifa do waswaliti wanrukana mwake wawade haubuli ya mashuhuli na si hunurejua ukana uwade unu ngwendao ngwatinzao hamakasi wakati kao unji ya harima shisiwa mwananya shamwali shara isi ikao haonokema raia kwa tutamani shaharda watamani shaimaraia waveshele ya marhaba ukamarhaba menji wana raisi wo urambia uraji uwe ngarenda uraji uwe haukana rambilwa ukana wewe ngawe na kudra ya ushindauzi ya Israelu yatijo wakatirju bazi hazenfia ikawe sababu ya honfo nduwade wa COVID-19. Baada yabo wajamalifu wa Komori yeriba ye taifa hau ye madhamana wa hele taifa la Komori wa ilao eriba ndai do wakati wabehwa mali tonchashi ne jumu ya madola ne makungumanyo ya mataifa yaliyo vonze mwe Komori ikaongwa ona marepresentant harimwa hondania he Komori ketu ka haki hokana mwandamu Mkomori ulonziani uhuzo njugu uhuzo zinkudu uhuzo yembe uhuzo majimbi yatona kudra ya ushinda ya miliki ziwizili usiku za ushinda yangalie fami haukanti ya huze njugu kume haina nzimara likume ya hundera lijana hau njugu 20 ya huzeze 15 baada yabo ze 15 hizo waje wabaki 5 za tuhulwa ili yangalie fami yangalie yahulie mwana la kaye na stilo ikekwe lile olewo mwenda Mkomori ngehutajiwao yatweziwi zirandaru ye yafanye ledauzo yaone ekange na uwade ulahau katinuo wakati ya jumu ya madola watowa malitonchashi ili Wakomori nezenti kao wadisiwa ne uwade unu mfano denti jirani ya hatuparo Tanzania wanikiwa 27 millions d'euros ni kungu manyo dzima la kitaifa ikawa de Union Européenne ya Wakomori yera linga sha ija ihundi ya uka hatawe madhamana wajua uka emaraia wanungariwa hamawo ngariwa noawo ngariwa ngamizawo ngarirwa riyawe mafuzia hauri hundaze faida za hatu bahatabuani kwa mapesa ya bure ya ushinda wangalie mwananti Mkomori tiuhula ze mashini za ushinda ziangalie upumzi yani doura zemfia tiuhula ze mashini hawinji za jotosha ili wanru wafanye ze analizi haulauzi wa wangalie kangwa onuwadi shawarudi ila mbavili yo warudi ngo alibisawera ya Mkomori haina mzima zivizirandaru ya wanru wanu wa Komori wanude maadui wahanda waupuse wa Komori wende wahafe ya wabulie mashuhuli wa Komori kwa jafikiri waona ukana vanoe bwana woi weinge vanunguri pusa ili ajadu ribohesi wizirandaru iyonda ila yamba okana ya wanru wanu wa aklu riba ikamonwe riba ngeli waondrondo abona mndre dunia yabona mndre dunia haukana yabo zenrongo ngizo nziro kaza yabo kwezi wa jamalifu keja kaza yabo harudi hajamba ukana wa akhadhu rusha nano urenga ze corruption garijuao ukana edola ya hatu yi zovea ijaya iniparwawo de corruption iva ya nronrondo eba na mbeba vundali eba ndele bavu lahe le jumba la uraisi eba ndele bavu lahe ye omsomo eba de mahkama eba de polisi eba de gendarmerie eba de le jeishi ensi ya hatu yizovea
inu yambao rushwa, yani arrashwa, yani corruption. Eki Komori yoparwa rushwa. Awensi ya hatu isa izo vea izo. Ekamsa mmono izo yabo na mre dunia. Kabatsi nrongo nzima yabo itsona funvu harima edola ya hatu. Kaza yabo keja kaza yabo. Icha yambo ukana wattaba'u alhawa wadunguzi hawa nafsi za hao. Yabo ntsina utsansa wakado zinji shaze hawa nafsi ngizo namna yinji arimwe dola ya hatu na sonsi pia ngarijuao mfano densi huwa kauzia omsomo ya Qur'ani hauga moja haubulia bali haukangwa jousa mizana neze jiponfubi wal'iyadhu billah. Kaza yabo ekammono izo na mre dunia ijamba waba'u dina bidunia wahuzuye dini he dunia. Awaba hangari jonji ya harimwe maulamau ikawe maulamau wao ngwajuwao dini, ngwajuwao ribahi isho hindrini, ngwajuwao rashwa isho hindrini, yani rushwa corruption ngwajuwao shindrini, ngwajuwao riba isho hindrini, ngwajuwao tabiambi isho hindrini, ngwajuwao udhulumu mwana ntisho hindrini. Mafundi wao wahuzu ye dini ya hao wende wabu darul iftaina wazir shu'un al-islamiyya wal mahkama narahanjao na za kikafiri shawaziri wa habari za Kiislamu yabonge tsawa wake za kafiri shangizo za mahkama wahuzu dini haufurahisha mfaume na hunu walinde Mwenyezi Mungu ekangwa muamini hauka ekanga bwandu ikawa wapotelewane imani harmwensi ya hatu safara ya leo ino basi wao de maulama wa kidini hauka mashekhi wa kidini harmwensi ya hatu wahuzu ye dini ha dunia hashewo shakimafitsi habatani za kaza juba wadenda wehamba bismillahi werongoza wandu sharabu na batani na mafitsi menji na utoa dua ikawa gano abahaketsu hutajauka vanu aukana kavatsi mkomori ujojibu la dua yona mkeradhi minga aminizo nambao kakavati mkomori ujojibu la dua ekaye ze tabia zaho wa komori do unafiki unu neze tabia zaho wizi unu neze tabia za udanganyifu unu na unyanganyi na nrungo za dhulma nsu aminu kangabo dua ijojibu la huka rawala wa dhulumi wao roa dhulumu wo wonti pia haina mrunge na lefu mvulahe la utangia zembi harimwe dola ya hatu wala iyadhu billah. Afwe mafundi wao wahuze dini he dunia wakati wendo wadorongo za andreshi arabu ga rombe dua ila dua ya corona ngotwamba ukamnyezi muna janileri njembebo mafundi wao waunjiliana waharma fata wana wakati wa mtume wakawabau andu wakawosi wangalia banu ngasi wakati wa baha kamna ujo ujamra bendrabo mdora mbia balo wakati wa mtume wanroha milimani yabonga mtsa wanroha hekartala na nyiwanyi nde mwamba ukawa wanroha dube wadozi no marengoeni na armaze twarabu ne majaliko ndukatsuja wanu wanadamu indini na mndungu wao nokangwa wanroha duhazi unajomba uka wanu wanrikawa ngo afikirio shamndugu tsoparisa ukana wanadamu wanu ngwa wandu waduhazi ngwa wana ndevu ngwa wana amfi ngwa ujau sha hakikatan wendo wanza wangalie ze afali zawe zitendwa zao waishilia nao harmu ulada ngwa tsingo wana ukabala ngwa harmu haki wahuzu ye dini he dunia na mrambiye amtsomnikani mfano mtiti de mvinyo ila wao la duana ni kidini yo ketsuruhusiwa na ngwali wao hiyo deliwa tuinji dezetwabia mbizinji za tsambalia harmwensi
wandu wao wafunye macho na ngo hanapuzila mtsulu ngo wenji hanapuzila mtsulu eshongashi zidi zetwabiambi zizidi mafundi wanu wahuzuye dini he dunia ntswanza uwezi nji haina mkomori ngena fumvu dzima harimale fumvu ilo namba wo ngujojitsanganyiziza nemba biyo na hamba hamade hedi na hamba ukamsude tene aqli kamil ye ikaza yabo haendelea hamba ukana na utadamu wastakhafu bidima sonsi pianga rjuwao kensi ya hatu irende hansi ya msajaja mawaji urahitswa rowalo harmwe yezi rowatso harmwe yezi wonsi pia ngwa harimwa tartibu nziro ukana abati hao damu harimwa umma watsuti mizi milioni na watu wao damu zinji wandu wadhulumi wao aweka mono iso rambilokana mre dunia shatsi ndizo bahi wa jamalifu haendelea hamba ukana warakanu ila riya wapashia wadungu pwaba ngo harma pwaba ulangu fanyo zila ngutsaha jone se ukaende ufanyo warakanu ila riya wanyamilia wadungu wapashia riya boneso chezo boneso na pwaba ekamono izo na mre dunia bahata zila watu ufanya ngwatingo wima wadofanya conference de presse wadoa ndrabo na pwaba la ndrabo na ubosi we jone sa ukango afanya onoka watu ufanya ikaza yabo ekamono izo na mre dunia shamba ukawa taqata'atil arham zefami zitsinziha ziunguha kabati fami zishilia nao ekamono ya alama hiyo na mre dunia shaendelea wa jamalifu wa Komor ngabao tena wakana alhulmu dhafa zitabiri zirevu ando alonizo ngizo ndemevu kabati mkomori yakana rev ya ukange bidio rikeja ngaritendezeo ya jeri fanye jao zerevu hizo mndu yalona uhakika ukanga zijoka ufanye haukari ridabwanyiwa ekari ono haina mndu zila mipango yahe ya rev yanzo ya je ifanye ngiyo mi vungufu yani ngizo ndemevu na re dunia ija hadungu ya wamba ukawa dhulmu fakhara ija irende haukawa dhulumifu ho dhulumu wanadamu irende hadu fakhari ndugu jifakhari yabo iyo nsina utsansa wakado zinji o wanduwaezi wanu haziya hao na mwangale harmu wa deunu iheli wajifakhari yu haudhulumu wanansi warenge mali waerewa ili waje waangaliwa wadenga wafao wandu wa waswaliti wa hafe hardi warengeze mali watu maboshoni razila zahe zituma aone enzi razila za kimisada warenge watio maboshoni yabo udhulumifu ufanyiha fakhari ngwarengao udhulumifu ula we hula magari we wa majumba wajifakhari ukaundu wakati na kawaziri na hiba milioni kadha undu wakati na ka direktori na hiba mamiliari kadha undu wakati na ka raisi na hibia maraia undu wakati na ka guvernori na dhulumu wanansi donahunra zenyumba zinu magari yanu na shinda na vahizoana na wangalia na fanja unafanja udhulumifu rende hafakhari harudi ekamono hizo
na mre dunia shai kazane ambe uka wal umara fajara ne madhamana wahanyu warende hama fajiri wandu marenda nai na sonsi pianga rijuwao ukawandu wanu wadaliyo wanansi wa Komori ngwa wadubisa wangamani na hunuwe wambia ukava nungari mbe hao ni mbeboni ema amiri warendeha mafajiri ijayambwa tena walwuzarau kadhaba ne mawaziri warendeha mambendrabo ewondo viwaziri wa azali ne makonseye wa azali naye azali wae watsoha bendrabo eba zuki watu msaidie eba waziri wahounono eba waziri belu wonsi pia warende hama mbandrabo walwizarau au walwuzarau fajara walwuzarau kadhaba ne mawaziri warendeha mambandrabo silizo bahi ijayambo ukawa umanau khawana na wala wabidi waaminiwa waondo wahinio izozo ntipi angazkolonti zao rema ulama uwanu madarul ifta ine mikonsi andrabo nema waziri wandrabo nema konseye wandrabo nema direktori wandrabo nema depute wandrabo kabati hata mru ya aminiwa ya tekelezo aminifu wa hitotsinduka wahini ula uaminifu mbidi wanikiwa uaminifu wa utoka warende mkomorizema uondo waja wakauha wahini uaminifu warende wa komori nai shairudia mbaukana wal a'wanu dhalama na wala wabidi wa auni wandu warende haduwa wadhulumu amwangalie wa komori wa jamalifu shai jayamba tena walqurra'u fasaqa na wala wasoma warende hado wapewa yiwa ndo ndabo kiasi ukanae wakatiru lonua hunu wala wamba wasomo isho waaminio ujinga yiyo ngiyo dalili nkuwe kama mwono hizo na mre dunia mboka walqurra'u fasaqa na wala wasoma warende hawajinga warende hawayi nyoti bia mjwa yaweka wandu amanda siri somozi hadithi zora ngali yawo badi kabatu jori shangaza okayonde imani rloni bade kanga nyina shaka nizo mtume hamba nizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarudiani kaula mtume rambi shaekaizo mtume hamba ndazilunga mzi aminio awabe ngebo wa Komori banga sarma msuda mziro shesha kado wajutukiwa borambawe kweli shainde kweli bukawa alqurra fasaqa liwo wandu wasoma pia haina mndu yasoma kama mzee wangu mshangama wedo hima yeremea ujinga koti balangu fikiringe harumwa ye raison na bala yeye ngutso jambi sandrabo waye wakati ekamze wangu mshangama nguremea ujinga le koti no wajinga yehimilio wajinga ye wahimilia waremea koti no wasaidia wo watamndo wasisamadzaha waye mzee wangu mshangama ancien président de l'assemblée njomba hangu ngurambuo kabanu mimi ya mtsofanya batani shabala maskini tsibubenza yedalili tiyo walqurra fasaqa na wala wasomeka warende hawapeu wandu ikawa jirende wajinga kwa tutosha ukabala ngedidio ristafidi na zila faida wasoma mahakadha wadiwa za hizo ngwa aminio ujinga yabo wandu hamandao kamndro waono mndure dunia ama sikitifu mjomba hangu ijambwa tena wa mautul fajaa nize mauti za ghafla izo ngari zibona aho zensuzi ikari ono izo yabona re dunia wajamalifu yabotsi mnikani hapicha
makalima ikao mitsinde na hamba shaya utifasiri kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye yamba ya rengwa ni amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi sha homisoni yamba ukana basi kama mono hizo zonsi pia mre dunia haizo mwaziona basi haina mndu nalinde mauti na mrudishaze nafsa mozanyu pia harumwe mauti itimpotezeni maisha ya dunia wanadamu waili mramungu na wapeu mui na zenyumba mbili ketsi na ndaru uhayuju dembebo nomru na eshiyosho idzima kashijahansi mbando gwitsoka yonsi titi na ku zotsidokangizo yao haukawa nze dunia shode shehitswa shahaina kosalonsi pia na mlango wa haina baya itsokalonsi na uzima wa upanga fitna shonga shahea dunga ye dunia awamsahoni elezeukana ngasi harumwa janga ikaongilo zero okaizo mitsi ndena habasha mtume mitsi fasiri okana madhamana wa daula waniki wa malitso nchashi wangaliera ya mkomori ika nge harmu wade na rahaye janji ya harmu wade wanduwanu warudiwa jangu abo hao haina raia yanzo ya juwe hali yahe suha yahe zibizirandara yodhulmanku wazali ya sumani yodhulmanku boandu marenga ensi ya hatu mwamba nganyima dhamana yao masikitifu madziro mndu ya jua okana nyina ndrabo ni wanadamu ikao kamtwanza maendeleo sha nguna ripwenesha riha sonsi itsamba ukana nzima ndanyi harengwa danga mfikiringa mjulamu karswanza rudombe ya wandu duambi okasi karsama da wanu mafundi wadingwa mbangu wana zedu wazahe corona na zedu wana bala wahanswa madoktori na duwa za tijindini za uparsa permi na ndini karsiho karsi harumwa wala wadingo ulimite oha mnyezi mungu ka mnyezi mungu zedu wazahe zo urudia mahala kadha gasi harimwa ya ukana dhulma mwifanyao ekomori kabatsujo jibula dua haukane mkomori wa ekatsujida ilie hakia hahi wakati habowe hakia hahi harda jangu boha ila mbabika ungu tumo hensaba mwilia hahi yabuwa jamali for komori sikanzane shelezize haukana vala raisi azali hambia wandu wende harma mashuhuli sijuhatsa mbaukana na mtahadhari wandu kwa jazira inga bidika hau tulivu bishe ngabwaelewa shamuono faida ya hundi harimwazi laikao do mwaka ujibiwa wakati mwaka uzifanya wakati mwaka uzina wakati mwaka urema lijaliko wakati mwaka ulema eli wakati mwaka uhenda hunu na usahunu no zina no reme matari mkaujibiwa mkautseha shao mwisowa hizo ngabo zililo awatsila wana mbehindi omwisowa hizo ngabo zililo siba bunda zilaika wamka ujibiwa yabongetsa holeo rirenge hadhari ikaongiyo muhimu do wakati wafao wandu ikao wambwangu wafao harimwa
uwadeunu waongo wafao mashahid wafao mashahid bimaana wao mashuhada ikayihundi yaukana wandu walona zenchida za ushinda wajifinihe wadziho wandu wanu dema doktori badi nyinyi wanadamu ikao nganyikomori nga mjuju wa uswaliyo wandu wala swala iparo salatul ghaib ani swala ya ghaib wani al-ghaib wani ikao kamti bala sur place shahina mndugu jojo himonda ni hahi ya swaliye mndu miti mufti shayo ndi kawaida khasatan njushinda ni bembe haukanga abo hindu shambao baya na Mwenyezi Mungu ukawala tulqu bi aydikum ila tahluka mrati chiwe yabo ikawujua ukanangwe ndo harma risk ngorengo risk wende mahala wafamru hasiba budo wade unu yabo ikawende ufu yabo nsu aminu kangojo kabadzima shahidi haukana ukawujua ukana olamru yafaa wade shango bahatisho yabo huro harmwe hadithi ya mtu ukada ma yaribuka ila ma la yaribuk hante zilona shaka wende harmwe zitsona shaka aweshi tsona shaka dukanso ndani utabihe ola ya hafa ne fami ya ola ya hafa wajojo ukawende mwana anya huwende fami sha warengwa qarari ni azali nane wandu wahahe emagumaha wa makonseye waluwenaye ne mawaziri ya magunji wa utodova ema kotino lazeri bano neneba ikaubidi wambeuka vanwa ngarengawo decision tsaino ikaonge joka strict enda hii ngetsahao haina ujofaho wade unu haina mndu ya himevo dahoni hahe wanduambilwa wakati endo ya trauma za monibo ze direct ziliyo haina mndu ya mswalie obahano aliyo nekaina mndu aswaliyo obahano aliyo yabo lazima ekase swala zao wakomuringa zirengwao awonge johenda shema waziri wanu wazia mashughuli hadut yauka huenda harimwa wandu kume walova la yabo mzima ijo juzunge na ye virus shaka tsuju iyo shaka wazia ya mashughuli haushuku haukamruka tsujua ndove uloniyo ndove utsoniyo yabo wandu na watitsanganyihe hato misirini na balo misirini wakati mlovala kabati uono hata mzima uloniyo wandu pia wanyongoha shamengo ni ujinga wafanyi wao waendele waona ufanywa ni serikali inu do wakati balo mzima yesa yarambusha ukawoi hafu hiyo sho wandu warudio wa unjilia na waende wajifanya hamama santineli wahimi hamamiri yami vovo wajibaza kwa tsujo ukabala hata wala wahafarika uone mafoto hao watsodo jibaza warudi wende wahimi gaga kandunje uharila la esawa sulimbevoni wende wahimi na owe joka banu harmu wandu jana wanu ngabo wala walona mo ritso ujwa ndove uloniyo shaharudi ngabo yahafari joka woi hafu hiyo wandu warudi kwa tsujo ukabala mtsanganyiho corona katsujwa mtsanganyiho wa mashughuli na mtsanganyiho wa madziho yeunjia haina mahala sho wandu waongo atsingo ujiliza kaka wardi wende harivalongo atabihawo galanga mjuwao neka mndu hafu harimwa hairenge harimwa emadziho ende hafu yabo mndu kajafa shahidi izilwe mashughuli zilwe majilisi zilwa eze jamaa za eze swala mndu aswalo hao hasibabu wanrungu adutewo eba karna huirenga nola njoka uhima fungwahe
wanwazi ilwa yabo wo paro mtsanganyiho bala hata harmwe madziho bwa komori mani mwambieni bahamanga mtsomdo somesiwa alifu betete alifu betete okay amwelezwa vala bo wa komori omtsanganyiho wa madzihoni ulangu hatwari hano mtsanganyiho waheze twarabu hauko twarabu ni kutsujwe uloniyo na vala gaboshapuza de ya hafa mwambilwa mzie twarabu hauka kutsujwe uloniyo huenda itambalie harudi tena homa dzihoni ngojue afa hiyo harudi ngoju kutsujua vala mwatsanganyi hai uloniyo yabo harmwe madziho ngawe harma khatwari kadombili abona muhensi ujinga baba numrie ono wandu wanua vaye makoti wajibia za mndu fikiru kama wanadamu wenzamba fikira mndu so personanduka wandu afikirio hema yako zila ngizo khatwari haneto arabu kana corona kajaja ya mwambiani o mahala junjia izo timwambiani ukakamtawa bazali woi ngumswalitini problem nardo zina baba la tambilo kari la leuja yeushinda harongo za Israeli mwende wananyasi wende abaha haina ya hafa yabo wanduna wanjoto arabu wanduna wazieto arabu jamaa minga mimhara wafom amjuhanende mrava yale kandu jeu arriva la kandu la mbevoni mrenda him yasini walko kamanzi bejo faba la ulaka jafa shahidi jo faba la wafu puhu dikikomori awilo funvu muhimu ya bidison sipiar lelewe sirikali irengeze do amana zahaho baishe ngarijwao kayihazaho ngo tsaho ndo ado ufaka mtujo kabanu hata corona yo kaitsa wa waziri sha na mregeze do amana zahanyu haina ujo ufa baishe de mwana wa azadi hau baishe de mwana wa mufti hau baishe ngali mengoni mwa ujinga juzi mzaza hatu kwa hangu ndo mshawa wa mufti aljumhuri hafu wajuha wansi pigr wende wa kausalize mndu mshawa mufti badi vala nyinyi hama nyika mri Mungu wanyihama nyuro wanadamu anuhama Mungu wahanyo azali hawo wanadamu vao warende hauka haina mndungurwe Mungu wa hahe wala lati dhambi esajo kemru mshamufti ngalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mjuenda isemjo kwa wakati wa mtume hafa sallallahu alayhi wa alihi isemjo kana haswaliziwa ni 12 personnes ba wandukumena waiti woka jafaha hawadi wanuke tu lazimu msoja mdore ndo wako mori wajinga bumafundi mwabidi mke mfano mruhama mufti mruhama dar ifta warafiwani kwa tumzazahanyu kaubidi mzio wandu mwambena mtije bawandu wayilia wara ruwae fami wesa walo makontamine wajojo humswalia hata wajodo tubi wahula shamsi jamrudi munjili zao jammi ghafiru wa jabala wardi wa jaware ngembo ya wende wafu yabo wanadamu wanu bwa komori na mkerathi mjisikinie haina mndu ya baki hondani kawafu mndu azijuar maze Facebook au maze telefoni mndu ya hime ya mswalie keswa lange jourengwa maana mimi timwambia nuka ehelo akomori wenda uminchwa mnukanga uswala mkomori rengwa raya maiti raya ya dhuhuri randini kamkomori rohombi zina zinji ukalizi komplo ndrabo udhulumifu wizi haina sifa mbiyoti pia iliyo alafu mradu amba Allahu akbar kila Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yamba ukana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar swala yuzia ndongoziri sao tabiambi ndongoziri sao awe kamro ona zeno koizo kazi jazia komori answa minukabo ngazirengwa watsinda ndinamba Mwenyezi Mungu yamba idhan wa jamali mjarwe masala ya mzee wa hatu mshangama njomba hangu ka zensu zinu ikamwi shongorongo wakati mndugu sikitiho
Okainsi kiasi mruhamadami mwenza akli nchashi na kaulinda nirenge na kiasi wa atomu ya kilo haho juu na jahaina wakati na nzoni rongowe na nzoni wishilie mtuisha wamba mafitsi juzitsi wishia ufanya video ukauonesa ukawafanywa polemiki wa karitasianzi wani belu izo tsindiho wakomori walio ukana mwananyasi Omar Muhsin rahmatullahi alayhi armwe karitasianzi wa belu hanzi hana belu akaha mvumbua vanumade ya dunia ngiyo bomze watu mshangama armwe dunia yore kamnura kamwadera haka jafa shabala akhirane kamruhe sahaba u dunia dingo lalanga bozindwa jihula shara hawe jabe dunia dingo ngawe duniani rekanga umade rekanga mnono shabona ndrongozi ngika uzujwa hambishi haro wadeni hao oro unono ni hao vanu eka mwananyasi nyezi muna mrehemu yakaubidi wanduwati jewa mtiyahari mwa makali na mirongo minji bahari wanzi wa barua ni belu kwa jamba ukade mwana nyasi yakae nasi hau hakae nasi izo tsindizo zihutaji hao harumwe dunia haude akhira ya mndu Mwenyezi Mungu izo tsindizo wajoka huzisa mndu wala mtume kajamba izo deza ndo wajoka huzisiwa ukawanzi wa barua ni wanduwa ezi ulazendo goza hesisa duniani abaha kahuzisiwa izo yafanya duniani wanadamu ikahafu inqata amaluhu illa min thalath badi ndrogonda na nyonsi pia ngamzijua miongoni mwizo mwana mwema ya mwombe yao nezi amali za hae yuabili zijohu mfai yabweka yende ya heza azali izo kartusa harzijue ikasu tene ya zali kartusa harzijue ikaibidi ya suifulwa ikaubidi ya suifulwa rahe jafa nzike mdoti ya wandu harma polemiki wamze wangu mchangama beke polemiki ke jatilwa ni belu wa tofana na corona kawanga la belu ani eka ngwishwishe tiso shahe corona wangalia zuki watu mze watu belu watsomana kangu fana na corona yani Mwenyezi Mungu ina siri la asrar. Iyo de siri na yona na belu. Ani njaparo na corona jao. Shaya ekamndwa ishi ya belu mdutso na ifana ne corona. Parce que ze afalia fanya wongi zombi hane corona. Awo mze watu mshangama usije udwera mbia makartasi hau wimru ya wasaidia haurerwa odio za mhusini na Kamali Swefu nono wanuandru wasaidiana waje warirotse onsi pia. Vanu ikawa fo mndu tahadhari paske ngabo za tsatsabo mshanga mana ngarijua weza tsatsaya risijojari do handa za tsatsaya za wafu mruye hifako mori baishe hatibeza msana Firauna etorendwa mtume arhensi le botsi hilo kunza wangu mshangama baso nsipianga rijuao banu mimdi majuu ya mahame nudi majuu ya mahame hangu bomze mshangama mengoni wandu wakauhimilia le dima juu ya mahame wo marehemu awanga bondrogonzi juwao nizele wao aweka Kamali Swefu na imwana nyasi marehemu waheza zali mahamitsanu ya utsodhulumiwa na ushindana heze marshe na ukana mimi amena se fulani na fulani hizo kartusari juu o wandu wasaidiana waranga mizensia hatu wa urehansi za zali waja wakahangana yabo omsaada huo kabati mrujoweva maudu ntswa kiyama yabo ritsijeyo sawaneza jaza sawaneza za tijela rifu sawa wandu pia o sawa abo ritijero dola ve wandu ekawafu ba wandu wanu pia sawa haina ya tsanga ya tijaka zomu ya noha heba harama na juzi baka jani kwa mamiliari na marshe na jau zoka tusari zijo mshangama polemiki waitia tindwanzi hale botsi no kapole mikinda webu mjomba hangu
haukana izoti ndizo ajo uzisiwa ika wewe ngojo shinda ika kweli ngo renge wa Yasini msome Yasini umbeshe dajirende mwanahe fanya haina juma wende wakaburi juu hahe wende watowe bahasha yabo wanduwa msome dua kikomori haina wakati ujo uswali utijombe dua mombeye bema karitasi ya jwanzi wa hunu yaokana humfai yaboze nrongo za hingizo close isazibalo abomze wangu mshangama mtije mtutaru mapolemiki baye maisharia tahawaba ha de joekeza mwana mkomori ya jirenda mustarabu yatijodungenzi ya azuki watu Muhsini ya idunga yatijodungenzi ya Fakridini ya idunga yatijodungenzi ya mawanashwa hatu na wananyasi na kuze wangu tsomita mihulia medi ya idunga wodo wanduri wanzao mtike abo mdombe leboti mwabarazani na huno wandu kwa birowe ndo madzihoni wenda weirenga wehifa mwerudi mweja mwehunda za hwamba abo nyinyi ngamfanyona abo hiyo kabla ushinda mrini kifaswaha yiheliyo mzee wangu mshangama ketutsa hobire harma diplomasi harma mswiba ngetsa ho ambe haukanga muaminu kango juo wandu waruma wensinu leo baishe godore meaula bakoti na boti na batani na urenga batani wezirenda serie na urenga ndrabu ekansi wezisaidia ekamze wangu mshangama ngawe na uhakika himawa bihaji kuu ebanu ngamfanya ubwakomo nsikubali mto waziwi zirandaru za wenda mwangaliwa ba watolwa mapesa menji ikaonge bidio haina mkomori ya hifadhiwa mtilibe mapesa baye nsi ijazwa mapesa haushinda yangalize ndokozi shema pesa yonga onda warenge watingo kufanya mafiti na wabandrabo na batani na botsi oba komori enrongo yonyango ko mkomori ujombe duwa ikubaliwa ko mkomori ujokansi ambe Allahumma zindini del corona wa zindini kana ujibulu okakuna ujwa uja na dua wambengo mbwe dua hila iliwe be corona na wengo hundiho hahe corona Mwenyezi Mungu unika akili dua nku ya mwandamu ya juiomba ya akili ya hahe Mwenyezi Mungu ka uduuni astajib lakum na mniombe mjomjibuni sha engabo mrujuo heli ya hedua wanduwa tingo fikiri deka ujafanja nsina ujambe ukabo Mwenyezi nsanza nife Mwenyezi ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin Allahumma sidizo arelewe na balamu mbono lila bwana ulana dua okay Mwenyezi Mungu nsanza nife alafu nrenge ritili acid nitera nrudi nrenge ritili ya dijaveli nitera nrudi nrenge gashi nsanganye nrenge malalao kadha na kadha nitsanganye nrenge ninwe abala tsombwedu rione Mwenyezi Mungu ngamne sumuinu shantwanzanif ngamne sumuinu shantwanzanif okay renga uneriona kama Mwenyezi Mungu ujojibu kana ujibu oka yabufanya ula jirada ukavana dua njema ngetambia rabbana ya ghafur ya rahman Hansi mtsoja mrange Mwenyezi Mungu mrende ukawe Ibrahima Mwenyezi Mungu ite Ibrahim Mwenyezi Mungu wide ariumba wide Mungu harnika akli rizirumie ekango tsoja ukakutsurume akli yaho shango tsahodo halema nzamba kuja kusaidia kana uparu usaidia yaweka rijarambo kanga buwad no wanu wafa vanunga bodi watsaini ka bona rombeze dua
na runjiliane rombe dua yoke na uparo jibulwa haukedu njema bakondani edua njema utirohe edua njema utitsanganyihe wena wandu iyo de dua njema shakuna ujwa henda waombe dua ujirasure na dua ila wende wahime wena mndulo na korona ikeke na ukunjia na muhensi wambia Mwenyezi Mungu zendabo bende sha de fanatismu ya tilo harmu usilamu hato wandu wajuhamu iza satsena ekango mbodu wa t-shirti keshi arabu ngojojo ahamba ukana bo Mwenyezi unebuse na wenda mahala walo korona nsijo irenga bo Mwenyezi unisaidie nikena mvunzi rohe nafsi tinshinde ubaki ukenti kuna urengwa ni korona kikomori shakuna ujwa hanza utsahe usirengwa ni korona uchiuni kwa dua ya uhundraziri na dua ya enda mbeboni na dua ya sahante dena dua ya uyezo amaji marahafu na dua ya njia mbeboni na hula na hula ntinje mroni yaa dua yu utajiao ki iombe kikomori hazila wanzao shara hawe jaombe hazila wanzao ngetsa ho sisi ndiye ukabo Mwenyezi Mungu banwe dua njema dukani kenti abo hunsaidie abo sikanti abo muhombo bo Mungu usisindie nafsi yangu nsijuheba shabo Mwenyezi Mungu ntwanza nswani corona okay ujuvaye usihega wendo ba corona abo ngejo hurenga ujodamba Mwenyezi Mungu kajanjibu ya ujibuja monti zakadwabili de masala yahe Mwenyezi Mungu na mrehemu pe asonam na ye makalima kifaransa ya tolwao ze condolences zi tolwao wanduwa jamba ukana yo haram homdwamba ukape asonam hau yeter ikelejeru haheju yani mfikiro wanadamu wesangwa uharimu wa daraja ya utoa Mwenyezi Mungu wa mbehe Arabi Saudite hauka Mwenyezi Mungu bwa Komori yende ya umbaye shifaransa nsina ujua uka Mwenyezi Mungu yaumbe yeshifaransa njeni tsahe mzungu ngutsahasilimu niwambie amba di la ilaha illa Allah yeshi arabu na kwa Mwenyezi Mungu baina anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun robozilwaji wajusome dini hawirli yeshi arabu shabala ngabo wesa waisoma waifasiri abo ketitsoka lazima ujue dini heshi arabu au kaisa ifasiriwa ngabo wala wesa waijua wala do wajuja wafasirie wala ola mzungu yala waharima yemijia juu ya Ulaya yatujua la ilaha illa Allah ngujaka la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah yabo nono natsindeli na mwambia la ilaha illa Allah kifaransa kela ukiri mrengeshi arabu ila lugha mjimtso isamiza warongo wa kifaransa ukana mtsamba rahmatullahi alayhi au rahmahullah nono yeshi arabu rahmatullahi alayhi au rahmahullah Mwenyezi Mungu na mrehemu epe asonamu yongi wa kifaransa ikango jambo kasalamu alaykum baishe we mzungu ngojojo haba ukana ye amani na ikeo jumaho kifaransa yabo ikamja mlimite ukangetsaho haina kalima maalumu fulani Mwenyezi Mungu na mrehemu ike Kiarabu haya salamu alaykum mpaka ike Kiarabu sijindi ni mpaka ike Kiarabu awe fasira yabo nga mlimitewo dini ya Kiislamu ka inu dini ya Kiarabu bahi yaho Arabu yawe karamba inu dini yaho Arabu hate kifaransa ketu lazimu utamuke he lugha Mwenyezi Mungu yabo msamlimite Mungu tena uka Mwenyezi Mungu tsinde yaumbu wa Faransa yabo Mwenyezi Mungu yakaji Faransa Mwenyezi Mungu yakaji Singazija Mwenyezi Mungu yakaji Kiswahili yabo msamlimite zila kapasite za Mungu yabo mjia harma shirki harma kufuru
yaweka mruge mzungu ambape asonam yotsi mabwara yotsi problemu mrugu jojwa hwamba mtije mrenge dini ya Kiislamu yinu mtume ambe ukaba nuni mtume wa nyonsi pia nja mwirende dini ya Warabu bahi haina mjoka ujuha leleze ndevu ama do Arabu ujuka ujuha ya renge mrumshia msise jija uja renge hula ya ngabo wabayawe matso kamili ngabo wawe matso bahi ngabo wafanja bala zila degré zahe dega ngabo wanduala Arabie Saoudite ngabo wabayawe pia hatema tsokutsuona ila degré zero ekamndo sawa suibala ala mndunge tayaria jekraze no titwa mbebere za mdomshe e degré avili yo obwe matso e degré araru o fanja wabaya tawa e degré ane o fanja e degré ata haina nzima bongio na degré fanu gabonrongo ikawe ubidi wandu akensi wa ishiliane wazirengeze shamja mrengo usilamunu mu limite zitandani dua zinji mitede nyesingu kujoni washini katsambala ilaha illallah amjo wali wa mtede beboni hamaba mimi tamansa hondola tede yekatsande beboni honsanza tede na mitambala ilaha illallah kadozi vijana na mimi ntsanza ndo hamitede beboni ngutuja uparisa wandu anazijomba wabahari wa dini wa jadu bendrabu ikakamba subhanallah alhamdulillah wa hamda hayyidan gojwala mitede haina alhamdulillah nzima bongo wa mitede kume kushia Mwenyezi Mungu hajana ntede maka hadizir harilika miembe ibanu zabarindri ni mwa jamali mitoka indrogo za Kiarabu eme warabu arengeni ma container ya ntede warere komori hai vanu mimi nsina ujo hamba ukeka wamba alhamdulillah ngojo wajulwa miembe mitano shampaka mitede banu ngetsawo maharibi ule wana ntuda wararu wantede alafu ntede hiyo ngetaweka uzingara wanamirija sunna kishia mtumeka kakomori lichijo kasuna mwensi zile botsi so jamrengo usilamu numurende wa ujinga na mafitsi na fanatism na ntukumratsoelewa ikawa la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Allah hata karibego shenda ngo waliwa vila haina dunia ngo ni kwa vila shia beboni shokota hapo Paris nswanza nikena vila zinji mebona sabari nshangazo wa vila parce que Dubai haina mri kwanza vila parce que Arabie Saoudite haina mri kwanza vila Bana nga bontede ipara wati jindini entede hiyo ngojo waliwafungwa mlango wa mbebonya bomze na mhensi deboti ngetsaho hadithi rjoha mbilokana nrujo walomfuriapa ya jado hoha imaneke mitede ngiyo awefasirabo mnyezi kadonga bya na usikunjwa lomtede yabo mime hazinjoka niombe bunutso habitede bona mhensi le boti ezendrabo mrengeze nyongo usilamu heli mwa ufalsifie mrudio msaidiao heli wa falsifielwa nhense fanatismu harmu usilamu zedua ikakwelinga nyina dua na muombe dua ikakweli azalia roho okay hiyo kama ushinda parce que Mwenyezi Mungu kana ushinda ajibu hiyo Mwenyezi Mungu kujoshinda ajibu za heze permi za heze dola za hokana zemvuza uhewita ndani za hejao okay hizo Mwenyezi Mungu kujoshinda kana ushinda jibu hizo kujojibu shazinu kana ushinda okay badanga yina dua ebanga mtingo ni kaondudua e corona iti parise wandu katsanza hiyo na mtahedu wa yahonesa ukane corona ilawe pia enzayo kakamja shinda yina tabu amhensile botsi wacha mdo hadayo wandu neze dua za ntabu za hanyu ne mafitsi ba Mwenyezi Mungu yaanza urumea akili yao ujibehe bala ikao ngabo wema ya husaidie shawa ndu wanungwa wa maja ngwa dua za utsongeze corona itsengele mndu bala minde na usome dua na ila Mwenyezi Mungu shawa katila uyo kwa tsine dua ya uvehe corona yiho mbinguni hoyende ya garde wa Israelu na Mikailu na waihensi mahali ebanu bwa komori hata bobalo wana dalili wa uonaja wa kiakli kama tushinda marumia za akili
changa mtingo kubali mdo roho rwa kindrabu na ni wantu jivi yaze na mafiti tampakanda yabo wakomori kazi za utse na mdu mwanzo atse kazi za fundaria na mdu mwanzo fundaria ando msiba warijulia harmainsi wakomori umuhimu emadziho omtsanganyo madziho ninga yo khatari beishe hana ezitwarabu uko madziho ninga khatari mbili de afaho wade na wala utsojua ukangwa ono na harmaze twarabu kabati ya mfu na hono ngabo utsowajua ukangwa ono abo hono harmwe madziho ze khatari ngizo mbili abo bosirkali amhensile botsi nezendrabu no widzimlono mtafadhali mfanye haina jitihadi hensi yekozep wala wanadamu haukawa wanadamu ndo wajoka uhimilia wahifadhi wanadamu warenge wa muda wahao wadodziho wandu na hunu wandu wewa wambea zedi waho malahoni zakado ya saya kairiho kanamo hano hufa beishe hufa yodenzia hatu sonsi pia sha tijotsaha ekangiyo na fursa zerikoli zibalo tijotsaha tena ekaze lekoli ngebidio zibalwa na ngiyo lazima zibalwa zelekoli zibalwa pasunga bajuka vagi kaunge jobaliwa noana uziveho malahoni nanga mwambao ekonomi nge jousiha haya harmwensi na yabo kairisihe hanukana wanruwa farikiana ne dunia na ekonomi hunu kaitsi ngamtsawe ekonomi kae na hunu wanruwe hifa na ekonomi yoyo hangaliwa ni wenzamo yodo bahanu komi wono ulabe helu wandu wa rezoneo ekonomi iniyo uheziwa ni wandu wenzamo chati maiti awakairo wandu wabaize lekoli wabakoma lahoni howana wahifadhuwa zadzaha watijowa kama yatima wahifadhuwa babaha watijoja kama yatima iyo ijoka fikira njema ifanyiwa nezasa tena nsina uzia upongeza ubeshela marhaba ema doktor ikaongwa uharima ema jumba ya kitwabibu ya tubuo wanadamu wanu ngarangaliao ohafa sha ngabo walaikao washindi wabone siwa na hunure jua ukaima doktori kwa tuni kwa zenchida zao sha ima dhamana wa daula warengeze mali wadi ngwalao kwa tuzi ya hula ngarwanika o courage hauka ima doktori wao wazazi wao baba wa fami karsu jua ze riski wazirenga o haungari juao ukangwarengao riski ya khatari hauka wadeunu waka usikini ya doktori na uso doktori urenga mandamu aweka sarangalia yao abona mkeradhi hasonsi pia rinike wazazi no wababa wa fami ikao kwatsuni kwaze fursa nezenchida za ufanya hazi harimwe majumba ya kitwabibu sha wajitoa fidia waili hawararu hawane wali wajitoa fidia narkeradhi riwa encourage riwani kezemvuza hatu za kinafsi wala wambao madhamana waridhulumuo siwana wakomori roalonda ni roalohonze watsona haja nao shari sikini yema twabibu wanu ka wanu wa baba wazaze wajomba wa fami rijukana idhamana wairenga ngiyo nziro riwareme makotsi riwanike furaha siwandu ikawo rijitsatsa za harimwe zumba ili ritijojari parisiwa ni mwanga woi wala iyadhu billah nariwa encourage nariwareme makotsi haukawo waitsindao shao wai kolonela zali waimsaidie waikiki waibelu waide waziri wahezi habari za heswiha
oui mzee wa hangu Mohamed Hussein, ministre de la justice, oui des gouverneurs wa hezi sheisi washa nzuani shangazi ja shamwali wandu wapeu awemba chida ya fikira emanati zombo ya fikira ilona imatwabibu wa hatu na ruankuraji haukawa ni wanadamu ikawa jitolea worono wajitolea ha sufuri yani hahata kojo hamba ikawa kana zombo nardoangalia vannavala hata mpakanda yabo wajamalifu wa Komor na mjokaza yabo na ngarjo endelea tikamle haku shaika lazima okaze ndongo ngaziho zao na nsudonjia nadi wala haku sha gamiba arionao ikanga buzaritabisha ngartsawar sangeze fikira za hatu sihuja wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.